Okay. Kailangan yun ako na ibalik eh. Mahal biya na. Pila kaya ni? 1,000. Naka-sale mo na. 1,400 eh. Kuha mo kong voucher na 1,053 na lang. Plus kuhan pa. Tako no? Plus delivery 1,2. Sa, okay ni. Mike. Hindi, gi-appeal na ko ni. Paunsan ako ni. Post lang man to pero gi-appealan ako ginani. Kay magamit man ni. Ko yun di ay naani ko andaan. Nanay fuse. Amo ni akong giingon. Accessories. Nindot. Gamit ani. It's okay.